दुआए तवस्सुल से दुआए सरकार हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मौलूद फी हाज़िल यौमिल मऊद बिशहादती क़ब्ल इस्तिहलाली व विलादतिही बक़द्दहु अस्समाउ व मन फ़ीहा वल अर्ज़ु व मन अलैहा वलम्मा यतलबैतहा क़तीलल अबरात व सय्यदिल उसरतिल मअदूदात बिन नुसरति यौमल करतिल मुअव्वज़ि मिन क़त्लिहि इन्नल अइम्मता मिन नफ्सिही व शिफा फी तुरबतिही वल फौज़ मअहू फी औबतिही वल औसिया मिन इतरतिही بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويساروا والثرى ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال مختلف مسيء إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه يسألك العصمة إلى محل الرمس اللهم صل على محمد وعترته وشرنا في زمرته وتؤنا معه دار الكرامة ومحال الإقامة اللهم كما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفه وارزقنا موافقته والسابقة واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكسر الصلوات عليه عند ذكره وعلى جميع أوصياء وأهل استفاء المعدودين منك بالعدد الاثنى عشر النجوم ذو زهار والحجج على جميع البشر اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة واجعلنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين المحمد جده الحسين لمحمد جده وعازوا فترسوا بمهده فنحن عائذوا بقبره من بعد نشهد تربته وننتظر أوبته آمين رب العالمين الحسين لمحمد جده وآذى فتور بمهده ونعافنا آئذ بقبره من بعد نشهد تربته وننتظر عوبته آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد